The Kiniing. Igorot. They're known as the people of the mountains. They locally reside in the Cordillera region and fun fact, kahit sinakop tayo ng ilang daang taon ng mga Espanyol dito sa Pilipinas ay hindi nagpatinag ang mga taga-Cordillera. The Igorots' isolation in their mountainous homelands enabled them to maintain their cultural and political autonomy. Today, we will delve into one of the Cordillera's indigenous cuisine, the Kiniing. Dito muna tayo sa Tabuk City, Kalinga para mamalengke ng mga fresh meat na gagamitin mamaya. So guys, andito tayo ngayon sa Tagupan Public Market at maghahanap tayo ng karneng pwedeng pangkiniin. We carefully chose the meat which we will going to buy. Mano nga hindi tani din? 400 na. Talaga mahina gawin ni live weight tayo. Tsara! Welcome to Paracelis Mountain Province! Iti word gamin nga kiniing kat naga po iti mountain province. Hindi gamin nga taga Mountain Province talaga nga agaramit ti kasta kiniing. Karni ta jegrud awan iti papay dun uno na ref iti so dayto iti lang inad adal mi kadagiti naganak nga para preserve iti karni kat no baybayag nga perdi. Ti purpose ti kunada nga kiniing gamin. Arami din dagiti nakakauna nga ama ken inna. Tano dati okasyon wenno dati patrabaho da nga sila kumati agrap ti taltalon. Isu ti pang rekado da pang laok dati bukbukel. Isu ti maipasida ka dati trabaho ay. Ay di una na gamin na dati asla nga pag-uurnong nga ti tattao. Nga maawagan da nga dapay. Dapay jay western nga iti eastern ba ti pang-awag da at atuan. Langob ko na midya tapa nga baboy. Kiniing nga baboy. Iti adapot kon 1980s. Dadaytan nga kiniing aging gana iti nagbarbaruak. Na imulagatak ka data kiniing nga data. Dito gadang bakari tinapan. No Igorot, kiniing, no Ilocano, tinapa. Dakkel ti itaray na data kiniing iti panagkurkurang mi iti makan iti Mountain Province ta mabalin nga solo data nga isida mabalin met nga isidam met lang iti kamuti ta agmula kami met iti kamuti ado ti kamuti iti umami malpas ti pagay ada kamuti nga may mulmula. Ti pagapuan ti makadon nga pagapuan ti kiniing no awan ti tarakin mi nga bababoy dagiti alingo. Alingo ti ado nga makiniing. Maramid nga kiniing ta isuwor ti ado. Tabaker, siyempre kabakiran. Kabakiran mit iti Mountain Province. Adalang mi ti jay hantang nga arami din kumakas pagarigan kumano nagiwa ka ti karni kita mo nga mabalin nga iparabaw di jay buning ija ti karni ta madi iti makaburis kunada kad adwan. While we were walking and looking for someone we could interview, we just happened to catch up with Mr. Aguilar Baile,
who was making kiniing by exposing it to the sun. Gaputa awan kami jaili awan lagi jay mas usar nga arutang. So nga kastanang nga may bilag ti init santo barkot lang ti papel ti newspaper kasi jay. Name imas jay may yasok Tawre manungat matawanan ket mabalin na ta. Data mabilag 3 days to 1 week. Ngayon mabaling idulin. 3 days to 1 week. 5 days. Kiniing ko na damot lang ditangkal yung may bilag. Kiniingot lang. Ang ti dalikan gamin. Ano da ko madalikan. Isuor tayo ti apoy. Patawan ni apoy init na ti pangibilagan tayo. So dito yung matlang yung maraming nga tag. No, ang maganto dito sakto to santo idulin. So ti agbaling nga tag. No kuma jay nagapagapuan ta dadagiti pagay tulang arutang ti pagay arutang kuma dito hanga papel. No gilo da jay karne jay taba. Mabalinin nga idulin. Balkutan ti newspaper. Awa mo tal niya nga teknik na rin, may isang proseso ulit. Uray, anya ti pagkuamit ta, isumot lang ti timpla na dahil. Sila kumatikas to nga panagaramid. Di da duman, nagaramid dan ti talagang pasadyang pugon. Uray, panaw-panawan datan. Let's put the meat in a clean container. No, agi-slice kagat o hambot nga di kinapintas ti slice namot lang neta. Hambot nga di kinadaktol na. Sa tinapatag kita, slice neta. Slice ti medyo na ingpis. At nung nabibit nga sila nga makuha. Nung napuskol kami, medyo sila nga unay nga magsati kuha nga maluto nga lain. Medyo nga narigrigat. So napinpindas nung ingpis, yung nang nabibiit. Mabalin amin mo di uray saka, mabalin amin nga madala ta din ay imos latang di lasag taba kasi di kumain di partes ti tingod yan ti buksit kasi mo lang arimida mo itag kupabasit di kita nga ikiin. Uncle Rogelio will teach and help us to make kiniing. So after slicing the meat, we should wash it for safety purposes. Peter washes the screen since this is where the smoked meat will be placed. Tumo lang neta di ibiting ganun net screen siyempre sumdag mo lang tasok dito screen nga ro. At sinam lang neta tapno sila dati lasa na mo tinila sila nga natitimplahan nga. Ikaw na neta tapno ilutom na titimplahan sila na-adsok naman diraman. Totally, asin lang talaga, ti dapat kumain. Tingnan nga po ta, medyo... Agmon-modern. Modernize tayo mo ito lang. Kaya mo ito nga, kahit kambasit, ko na nga pangpalasa ng karkaro, tapno na yung imas ng karkaro. Kamti paminta, marinate mo ti kalamansi kasi Addition of calamansi provides a tangy and refreshing taste to the kiniing. The acidity of calamansi helps balance the smoky and savory flavors of the dried meat, resulting in a more flavorful and enjoyable dish. Hindi kong nga agaramid iti kung ano anya ti gato mo nga raman iti aramido na tingin. Awa mo tal niya nga teknik na rin, may isang proseso ulit. Uray, anya ti pagkuamit ta, isumot lang ti timpla na dahil. Then, he put the screen in the dalikan or kasuuran as they call it, and here they will cook the smoked meat or the kiniing. We will arrange where we will put the meat. What we are going to do is not the one you mostly see hanging, since we don't have the material to hang the meat on. We will put it on a steel screen and cover it with banana leaves so that the smoke doesn't come out. Peter will get some lime leaves. Apay mo nga susuran ti bulong nga kastoy. Sumuti ayan ti banglungas lang nga di sekreto na mo nga
kuan di gito kasto natin pintas ti kuan ay man ta damo ti do mga papasok am lang iti kinung puro mikat napait pumait kas jay napin pintas lat lang di jay dito lang la ay di lat sila nga suro lat nga di jay umuna nga lalakay nga panagaramit ti kuan so ti surutin lat na pinadas mo ti tilin papasok ket napait mo kastoy anusan ka lang ito panagbiro kaya bulbulong digitan basta digitan ni prutas wag lang bulong tilungboy natin na. The use of these banana leaves in the smoking process is a traditional practice that has been passed down through generations. It is a part of the cultural heritage and culinary traditions of Cordillera. As the meat is smoked, the banana leaves release their natural oils and flavors, which are absorbed by the meat. This infusion of flavor from the banana leaves contributes to the unique taste of kiniing and adds a pleasant aroma to the smoked meat. Mansuyoso'y nandageng Mangisim masinanengneng Syamet lang ayos idanong May mayan si dengdengen Umisem kaay gayeng Tadamen nenem-nemen Problemas kasesem-sem Ipatayaw mo sa dagang Ngayak pa'y ikan kansyon May lilang sa lubong Ipugaw maniibaw Nungemdas maul-ulaw Umayak pa'y bugaw-bugaw Unus kapya umay nungsaw Dito ingkabel tayo nga stopper na nga pati sa ba circulate lang di kwat taas lang daw nagisong Agkikiing ta mabuybuyogan tay ayat nga jay kaslang nga tay sungsungrit tagarod babantayan tatahan nga itaray ta aso kada kwa it takes nga adumik nga oras iti kuin na mausar. We have finished placing the meat and it is currently being smoked. Today, we will visit the river located on the bridge near the roadside, and also we will going to Barangay Maralag. After the interview, Peter took calamansi leaves again for the smoked meat. Oops, that's too much. We have to lessen. We don't want our kiniing to be burned. Mga DJ nga habang kiing ta bantayan ta kaslamit nga da akan kanta ta kasi nga patapno pa dipinpintas ni pa dire ta katantamit ki mabalin nga apuyan tikas ta unay ta maksi kwamit mapura Ay, kwa garod. abin masapol nga asok laing nga ka na control nga apoy. depende mo lang no nagagat ka nga mang sungsungod ko mga kastoy mga ko dagpat naglang mabalin da ita hanya maalat daw
Since we work hard to smoke the meat turned to kiniing, after 1 day and 1 night, we can already remove it from the dalikan. Look at that, that looks so delicious. According to Uncle, this color of kiniing is the exact mixture. You can see the oils, and as for the smell, it definitely smells like smoke. Kamot nga maiwasan na agigis nga talaga ta, di kita, kung agigis nga di kita. Aggaputan ti karni deta. Agigis deta nga sila nga diyan ma dikumpusin na nga po ti karni. Aggaput ti karni deta, agigis nga deta nga di agigis nga naggaput ti nilaw kuma. As for cooking, it's best to include kiniing and black beans, and it's up to the person if they add vegetables and other ingredients. Isip ika'y gayong taon-taon pa siya rin. Nais ko istorya ang ili simpleng umaptan. Nalikaw sandanan, umap magkasin mailam. Tas na'y dadamarik ng sima sorpresa. Isnan Cordillera, adu di mabuya. Man pasyar ka na maumpuma, sa pinapintas na ay mangawi sumsika. Gasan sentaw di ay dagan, ay mangayo sinunod sang karasakas. Ya panas pas di ginawang ay manleglebyan. Tuwang mo maboy ipais na di na napanda. Uli na'y dumdumat tatarakiya miskisa. Uray numan umumang maaywanan ka. Magaboy pulbos dang napudno daing sika. Isnan Cordillera, adu di mabuya. Man pasyar ka na maumpuma, sa pinapintas na ay mangawi sumsika. Gasan sentaw di ay dagan, ay mangayo sinunod sang karasatas. Ya panas pas di ginawang ay manlaglagyan. Kapsat, taon tama kiwat-kuwat. Taog ti paraman, sikreton di kay gurutan. Utag ay kaimasan, kiniing ya pinikpikan. Makairikado na, magmakasin sabaw na. Isnan Cordillera, ay ka o manika. Tama ilang din o nuska. Kantan may ganasan, tan undaman bibinladang. Sa'yo galidaan at awan, ay adidaman hilingan tan inayan. San abit ay ilayan, sayan dan Do you take the kiniing? How of the taste? Yeah po.
Mayat-mayat, naimas. Talaga nga maramanam di smoky taste na ngayon, ti kiniing. Talaga nga, the best nga may partner ti Vince ta, talaga naimas, magpiman. Ay, kanyang pinggan. Pinggan ako. Stop. Hindi ko inaasahan na ganito palang lasa nito. Masarap siya. Malasa siya. Kastoy gayam ti kiniing. Ano noy, singo na. Napya gayam ng kiniing. We have learned the importance of kiniing, which has become part of our identity as people of the Cordillera. From getting pork meat, smoking it, cooking it, and eventually eating it. Our overall experience during our stay in Mountain Province was full of learning, fun, and adventure. Reflecting on our day at Kasag, we felt a deep sense of fulfillment and wonder. It was more than just a gateway. It was an immersion into the traditional life and ways of our ancestors. The stories of the people who welcomed us with humility and support left us with cherished memories and a yearning to return and explore more of this captivating region. To our interviewees, thank you for generously sharing your knowledge not only about kiniing but also about the rich culture of the region. Your insights, even those not captured in the clips, have profoundly enriched our understanding and appreciation of this remarkable place and remarkable stories. Fellows, let's cherish and continue to promote our rich indigenous systems, beliefs, tradition, and cuisine because that is who we are. This is the legacy our forefathers have entrusted to us. We are proud to say, Alagi kami, igurot kami, kalingga kami, matago-tago takulusasan. Suyo, soy nandagang, mangisimas